Formal na nga gisugdan ang nagkadaiyang sports event sa Isra Amit 2024 nga gipahigayon sa Antonio Atzaron Sports Complex and Recreation Center sa Jensan. Atol sa opening ceremony, giisa-isa ni Jensan School Division Superintendent Isagani de la Cruz ang katuyuan sa Israa og lakip na niini ang physical fitness, kamaradiri og sportsmanship sa matag atleta nga pinaagi sa amiguhay apan masandurot nga dula. Israa fosters a sense of pride and unity among participants, regardless of their background or geographic location. It brings together students from different localities, cultures, and socio-economic statuses, creating a melting pot of diversity and talent. Present sab sa maong aktibidad si DepEd Undersecretary Epimako Dinseng III ug sa iyang inspirational message gihatagan niini og emphasis ang pamatasan sa usa ka estudyante nga atleta. Ginapaabot niini ngadto sa mga atleta nga bisan og makab-ot na ang kadaugan o makaangkon og medalya nga bulawan, gikinahanglan nga magpabilin nga mapaubsanon. But more importantly as athletes, more than winning is we develop the behavior or the demeanor of being dedicated, being disciplined, being a sportsman, and being a team in a teammanship in a team competition. These are demeanors that cannot be developed, but only if you become an athlete. Nasayran nga atol sa opening ceremony, gihimong guest speaker si kaning Senador Manny Pacquiao o gihatagan usab niini og igong pagtagad ang may kalabutan sa mga kapakyasan. Sa bawat laban na ating haharapin, sa bawat tagumpay na ating makamit, at sa bawat pagsubok na ating malalampasan, tandaan natin na liksi, galing at puso ang magiging sandala natin patungo sa tagumpay. Kahibaluan nga ang makadaog sa Isra Amit 2024 ang mahimong kwalipikado sa palarong pambansa nga ipahigayon sa Cebu sa umaabot nga Hulyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi sa Brigada News Jensan. Brigada News.